لومي أقدس مغري نأوالد كنزاربنا كل ودي يفتوك إيو زبلكي حق أني أفكار يكونن فقري بقالات رح يمزنن بتقوارون درأيو سلازي لومي نزوم 15 ملكتات كنقركي كسع موداتا من البات نزب حقي زفكرك ودي أبزي ملكتات زي كترؤية تخليغي نغيت قدامي بقالات راي زي كونه بتقبارو فقرو زريئكي ودي مراتي حدا ودي يفتوك يغبلكي قليليو جن فقري بقالات راي ايتمزنيو اتي ودي بتقبارو ون انتاي كم زحسبلكي تعذبي نابنت جزين تحليو ون نمزرابكي جزي يفلت اب جزي صقمكي ايطفن نزبلك قال يحلو كم اون نسمعيتاتك يخبر فقري قال طراي انت خوينو قلطيفو يرسع تغبار جن نحقنيا فقري زغلص نحد ودي كاب يفوتوك يزبلو قالات نلعلي كم يفوتوك بتغبار تملكتي قال اي نسمعيتكي زخبر ود مراتي حدا ودي بحق انت فتيكي نسمعيتك خبري كهبو يخيل كل جزي خم اخت حسبي خمو كتسمعي ويقع خم اخت جابري ايك ددكن حدا معلتي انت دخيمكي انت تجانيك وي انت حزنكي سمعيتكي اقليلو ايريون يسعمكي كردأكي فتن انتاي كم سمعكي ون يقدسلو ايو ازي مالت كل جزي مساخ خسمع مع اللو مالت يكونن كسمع مع انت زيك قالون بخبر غزاربكي اي واردكن اي قددكن مالت ايو اتي بحق زفكرك ودي لبخك سمع يخيليو فقرو زي خبركي زي زاراربولو اندحركوين كن فقري جيجا خون يخيليو سالساي اب غزي صقم زي يدغفك ودي كيتمرطي اب غزي صقم زي يدغفك ودي كيتمرطي كله ነገር ጽቡቅ እንከሎ ኣብ ጎንህ ምህላው ቀሊልዩ እቲ ሐቀኛ ፍቅሪ ግን ካብ ጸገም እዩ ዝጅምር ንስኺ ኣብ ግዜ ጭንቀት እንተሃሊኺ እንተ ደኺምክ ወይ ኣብ ግዜ ጸገም እንተወድእኪ እቲ ዘፍቅረክ ወዲ ብቐሊሉ ይጠፍእን እንተ ዘይኽእል እውን ክፈትሖ ይፍትን ክርዳእልኪ ይፍትን ኣብ ጎንህ ክኸውን ድማ ይፍትን ኣብ ግዜ ጸገም ኣብ ጎንህ ምህላው ማለት ኩሉ ግዜ ጸገማትኪ كفتح الكلو مالت يكونن حدا ጊዜ كل ነገር ክገብር ይኽእልን እትዋና ነገር ግን ኣብቲ ኸቢድ ጊዜ ንበይንኺ ከይገድፈኪ ዝገበሮ ቃልን ፈተናን እዩ ስለዚ ሰብ ኣብ ጊዜ ጽቡቕ ጥራይ ዝፈትወኪ ድዩ ወይስ ኣብ ጊዜ ኸቢድ እውን ዝፈትወኪ ፈሊኺ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ራብዓይ ኩሉ ጊዜ ሓቂ ዝዛረበኪ ወዲ ምረጺ ሓቂ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ይዝህነጽ حدا ودي بحق انت فتيكي نمحقواسكي كل جزي زي حقي جزي ايه بنيو حدا نجر انت تقاقيوخ نجرك يخيل نسغي انت تقوطعي خم تخيلي نافلت تحقي كان محبا يمرز مغنياتو امنت بحقي يزهنت جن حق مزرا مالت بيش كان مزرا يكونن حق اون بخبرن بلزبن اقبابن كزارب كفتن تغيل ترحيو يفتوك إيه كابز بلوكي قال نلعلي قبل عليه زلوه حقينينتن تأماننتن زيون حقينيا فقر خمس غنة بوضغ ترد ادخليغي وسانا خندوات كن زخبر ود مرتي حدا ودي بحق انت فتيكي التي زفتوكي إلو قبل عليه سلطان كور داي قبال نسغي وناتكي حساب وسانا دواتن زلك سفيغي حدا نقر ايدلن انت بلكي اتودي كسعمكن كخبركن اللوه كقدكي كفرار حكي كقاطروكو عن سخديت دوري نجار خطجبري ايدلن فقر مالت ناتي اخي سلازي كم زدلخو جبركي مالت يكونن فقر مالت فتوكي سلازي سلاز خبركي مالتي قالي سب ندوبات كخبر انت زي بحاجه نفقرو እንደገና ምርሚሩ حقኛ አፍቃረ بخبرتي ምንበር ቁጥጥር አየብዝህን ሻልሻይ ክትጋጋይ خلخي بخبر ዝነግረክ ወድ ምረጺ ጓል ኩሉ سب دنگواي ايو كل سب يغاغا ايو افقرون سخي حدا غزي كتغاغاي تخليخي اتودون كغاغاي يخليو تاغداس كن لحدا سب كتغاغاي خلخي كمي كم زغلصلك ايو حقني افكار انت خوينو غيغا خير خلو كواردك وي كسنابدك ايغبال
ኣብ ሓቂ ቅድሚ ሰባት ክዕለክን ከዋርደክን ብብሕታው ግዜ ረኺቡ ከረዳድአክን ጥራሕ እዩ ዘለዎ እቲ ዘጋግኸዮ ጌጋ ብሰላም ክዛረበክ ድማ ይፍትን ንኣብነት እቲ ዝገበርክዮ ነገር ኣይጠዓምን ንሓዳር ንድሓር ከይትገብርዮ ዝዛረብ ክብለክ ይኽእል እዚ ምኽሪ እዚ ምውራድ ግን ኣይኮነን ሓደ ወዲ ጌጋኺ ክነግረክ እንተደልዩ ብኽብረትኪ ከይነከ ክብረትኪ ከይጎድአ ከምኡ ንስኺ እውን ጌግኡ ክትእርምዮ ከለኸ ጥራሕ እዩ ሻውዓይ ድኽመታትኪ ንምጉዳእ እቲ ዘይጥቀመሉ መገዲ መረፂ ሓደ ሰብ ብሓቂ እንተፈቲኪ ብዙሕ ነገራት ትነግርዮ ኢኺ ፈሪሕኺ ድኽመታትኪ ምስጢርኪ ካብ ልብኺ ዘሕመኪ ነገራት ኩሉ ከተካፍል ትኽእል ኢኺ እዚ ማለት እምነት እዩ ስለዚ እቲ ወዲ ነዞም ነገራት ኣብ መሳርሒ ኣንጻርኪ ክጥቀመሎም ይግባእ ኣብ ግዜ ቁጥዐ ዝነገርክዮ ምስጢራዊት እዩ ከዋርደኪን ድኽመታት ክላገፀልክ ወይ ኣብ ክርክር ንኽእትወኪ እንድሕር ዝጠቅም ኮይኑ እዚ ጌገኛ ኣፍቃሪ ማለት እዩ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ነቲ ዝገበሮ ነገር ከም መሳርሒ ይጥቀመሉን ኣብ ክንድኡ ዝያዳ ክሕልወክን ክርድአክን ይገብሮ ንሓደ ሰብ ልብኺ ክትከፍቲ ማለት ክትደኽሚ ኣይኮነን እምነትኪ ዝተቐተለ ሰብ ድማ ነቲ እምነት ክሕልው ይግብኦ ሻምናይ ምስጢርኪ ዝሕሉ ወዲ መርዚ እዩ ሓደ ሰብ ብሓቂ እንተፈቲኪ ነቲ ንስኺ ብእምነት ዝነገርክዮ ምስጢር ኣብ ኢዱ ክጥቀመሉ ኣለዎ ንስኺ እምነት ሂብክዮ ኢኺ እምነት ድማ ክሕሉ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ግዜ ድኻምኪ ወይ ሓዘንኪ ንሓደ ወዲ ልብኺ ከፊትኪ ተዘራሪብክዮ ነቲ ዝበልክዮ ነገር ንኻልኦት ኣውፂኡ ክዘራርበሉ ይብሉን ብፍላይ ኣብ ግዜ ቁጥዐ እውን ምስጢርኪ ኣውፂኡ ከዋርደክ ወይ ክርደአክ ይግባእ ፍቅሪ ማለት እዚ ኩሉ ነገር ንልቢ ዝፈልጦ ግን ኣይክድንግን እዩ ኢልኪ ክትልምኒ ምኽኣል ማለት እዩ ምስጢር ምህላው ማለት ሓደ ሰብ ሓደጋ ወይ ጉድኣት ዘለዎ ነገር ክሓስብ ምግዳይ ኣይኮነን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘሎ እንተኮይኑ ሓገዝ ምድላይ ማለት እዩ ታሽዓይ ዕወትኪ ዝሕጎሰሉ ወይ ዘይቀስነሉ መንገዲ መረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ እንተፈቲኪ ንስኺ ክትዕወቲ ከለኺ ብልቢ ሕጎስ እዩ ዓወትኪ ከም ወንኣሉ ኣይርዮን ከም ዓወቱ እዩ ዝርዮ ንስኺ ኣብ ስራሕትኺ እንተተዓዊትኪ ኣብ ትምህርትኺ ተተዓዊትኪ ሓደ ዕላማ እንተተዓዊትኪ ወይ ኣብ ሂወትኪ ንቅድሚት እንተኸድኪ እቲ ዘፍቅረኪ ሰብ ንሳ እያ ትዕወት ዘላ ኢሉ ኣይጭነቐን ኣብ ጎንኹ ኮይኑ ክድግፈክ ይፍትን ኣብ ክንድኡ ግን ሓደ ወዲ ሴትነትኪ እናረአየ ክንዲ ዝሕጎስ ኣብ ልዕሊኺ ክቆፃፀረኪ ክዓግተክ ወይ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ንኸይትወፅእ ክገብረክ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እዚ ዓይነት ሓሳብ እንተርእኺ እዚ ክትጥቀመሉ ዘለኪ ነገር ኣይኮነን ፍቅሪ ማለት ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲኺ ምንባር ኣይኮነን ክልተ ሰባት ሓድሕዶም ክዳግፉን ክዓብዩን ማለት እዩ ዓስራይ ንግዚኡ ጥራይ ዘይኮነ ብቐፃሊ ዝግደሰልክ ወዲ ምረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ ተፍቂርኪ ኣብ ሓደ ግዜ ጥራይ ከይደልየካ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ፍቅሪ ኣርእዩኪ ካልእ መዓልቲ ድማ ከም ዘይፈልጠኪ ክኸውን የብሉን ሓቀኛ ፍቅሪ ብቐፃሊ ዝረአ እዩ ንኣብነት ንስኺ ከይደወልክሉ ወይ ዘለካ ሓታት ዝበልክዮ ነገር ይዝክር ኣብ ግዜ ሓጎስክን ጭንቀትክን ኣብ ጎኒ ክኸውን ይፍትን ብቐፃሊ ግዳስ ማለት 24 ሰዓት ብስልክ ክድውለል ከለዎ ማለት ኣይኮነን ሰብ ስራሕ ናቱ ሂወቱን ዘለዎ እቲ ኣገዳሲ ነገር ድማ ኣብ መንጎ ስራሕን ሂወትን ግዜ ፈልዩ ንኽልቲኹም ቦታ ምሃብ እዩ እንተደሊኪ ግን ኩሉ ግዜ ከም ልማድ ክደልየኪ ዘይኮነ ኣብ ግዜ እትደልዮ ክትረኽብዮ ከም ዝኽእል ሰብ ክትመርፅ ክትኽእል ኣለኪ ፍቅሪ ሓደ መዓልቲ ካልእ መዓልቲ ዝጠፍእ ኣይኮነን ብቐፃሊ ዝነብርን ዝረአን ሓልየት ዘለዎን እዩ 11 ቅድሚ ካልኦት ክብረትኪ ዝሕሉ ወዲ መረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ ተፍቂርኪ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ከም እትኾኒ ኣየዋርደክን ከም ግሊ ግዜ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰባት ንስኺ ክብሪ ክህበኪ ይፅዕር ሓደ ሰብ ብቐሊሉ ክቁጣዕ ይኽእል እዩ ግን ቁጣዕ እንተመረፀ እውን ንስኺ ክስንብደኪ ከጭንቐኪ ክጎድአኪ ኣብ ቅድሚት ሰባት ክዝርጋሕ ወይ ንስኺ ክዋርደከ ይግባእን ኣብ መንጎ ክልቲኹም ዘሎ ጉዳይ እንተሃልዩ ብውልቀ ተዛረቡ እቲ ወዲ ሓቀኛ ፍቅሪ ተሃልይዎ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክብረት ክሕሉ እዩ
እዚ ማለት ጌጋ ክሓብ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ጌጋ እንተገበርክውን ክነግረኪ ይኽእል ግን ብኽብርን ብውልቀን ክነግረኪ ኣለዎ ፍቕሪ ንሰብ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ምውራድ ኣይህብን ፍቕሪ ማለት ኩሉ ግዜ ምክኣል እዩ 12 ንዝደለኸዮ ክትኾኒ ዘይግደሰልክ ወዲ ምረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ እንተፍቂርኪ ንስኻ ከም ዝደልዮ ክትኾኒ ኣይግድደክን ሽዑ ናትክ ባህሪ ሓሳብ ሕልምን መንነትን ዘለክ ሰብ ኢኺ ንኣብነት ኣንጻር ፍቓድኪ ክዳንኪ ክትቀይሪ መሓዙትኪ ክትገድፊ እትፈትዮ ስራሕ ክትገድፊ ወይ ካልኦት ክትገብሪ ክውስነልኪ እንተፈቲኑ ነዚ ፍቕሪ እንተኾይኑ እውን ብጥንቃቐ ክትርእዮ ኣለኪ ሓቀኛ ፍቕሪ ክትዓቢ ይሕግዘኪ እምበር ክትጠፍኢ ኣይገብረክን እቲ ወዲ ኣረኣእዩ ክነግረኪ ይኽእል እዩ ምኽሪ ክህበኪ ይኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ውሳነ ንስኺ ኢኺ ትውስኒ እወን ፍቕሪ ኣብ ክልቲኹም ነንሕድሕድኩም ምስትኽኻል ኣለኩም ግን ምስትኽኻል ማለት ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ምቁፅፃር ኣይኮነን ንዓኽ ክትኮኒ ዝፈቕደልክ ወይ እምበር ከም ዝደለኸዮ ክትኮኒ ዘይገብረክ ወዲ ኣይትመርፂ ፍቕሪ መንነት ክሃንፅ እምበር ክድምሶ ኣይኽእልን 13 ክትዛረብ ከለኻ ብትዕግስቲ ዝሰምዐክ ወዲ ምረፂ ሰብ ብሓቅን ተፈቲኪ ድምፅኺ ክሰምዕ ግዜ ክህበኪ ወይ ኩሉ ግዜ መልሲ ክህበኪ ክፈትሕ ኣይኽእልን ሓደ ግዜ ምሳኺ ክኸውን ይደሊ ንስኺ ተተጨኒቕኪ እንተኾንኪ ነቶም ከም ተጨነቕኪ ክትነግሩ ይኸለኺ ኣብ መንጎ ዘረባ ኣየቋርፀክን ብትዕግስቲ ክሰምዐክ ይፍትን ቀፂሉ እውን ስምዒትት ክርዳእ ይፍትን ሓደ ግዜ ናትኪ ወዲ ጉዳይ እዩ ኣይግደሰንን ኢሉ ኩሉ ግዜ እንተደርበየኪ እዚ ምልክት እንተጠቕሊሉ ዘለኪ ምክንያት ጥዑይ ይርክብ ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኺ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ኩሉ ግዜ ትዕግስተኛ እዩ ነገር ክብለኪ ወይ ኩሉ ግዜ ክርዳእኪ ይኽእል ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ክስዕመክ ከሎ ድሉው ምዃን ክርዳእ ምፍታን እዩ ስለዚ ዝመረፅክዮ ወዲ ብኣግባቡ ምዃኑ ክትርድእ ትኽእል ኣለኪ 14 ጌጋ እንተገበረ ይቅርታ ክብል ዝኽእል ወዲ መረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ እንተፍቂርኪ ስለ ዝፈትወኪ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣይጋገኹን ኢሉ ኣይዕበየልክን ኩሉ ግዜ ይጋገ እየ እቲ ኣገዳሲ ግን ጌግኡ ምቕባል እዩ ንስኺ ብምኽንያት ጌግኡ እንተተሓጒስኪ እቲ ወዲ ይቅርታ ጌጋ ገበርኩ ክብል ዝኽእል እንተኾይኑ እዚ ድኽመት ኣይኮነን ብተቓራኒ ብሰለስተ ሓላፍነት ዝረአ ምልክት እዩ ይቅርታ ምባል ጥራይ ኣይከኣልን እቲ ዝበለኪ ይቅርታ ብተግባር ዝስዕሞ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ብተደጋጋሚ ጌጋ ከይድገም ክፍትን ክኽእል ከሎ ማለት እዩ እንተወቂስክዮ ድማ ብቁጥዕ ንስኺ ኢኺ ኣጋጊኽኒ ኢሉ ሓላፍነት ኣባኺ ክፅዕን ኣይግባእን ጌግኡ እንተኾይኑ ብጌግኡ ክቕበል ጥራይ ዝኽእል ወዲ ክትመርፂ ትኽእል ኣለኪ 15 ንመጻኢኺ እውን ኣብ ዝሓስብ ወዲ ምረፂ ሓደ ወዲ ብሓቂ እንተፈቲኪ ሎሚ ጥራይ ኣይርኤክን ንመጻኢ እውን ይሓስብ ማለት ንስኺ ኣብ ሕልምታቱ መደባቱን ቦታ ኣለኪ እቲ ወዲ ዕላማኺ የኽብር ሕልምታትኪ ይድግፍ ክትዓብይ ይድግፈኪ ኣነ ዝደልየክን ካልእ ነገር ኣይትሕሰብ ኢሉ ኣየዓግተክን ንኣብነት ንስኺ ሓደ ሕልሚ እንተሃሊከይ ስራሕ ክትጅምሪ ትምህርቲ ክትቅፅሊ ወይ ከዓ ኣብ ዘለኸዮ ነገር ክትዕወቲ ነቲ ተፍቅረክ ሰብ ኣየዓግተክን ፍቕሪ ማለት ብግዴታ ሎሚ ንፅባሕ ትውስነሉ ኣለኹም ማለት ኣይኮነን እቲ ዋና ነቲ ክልቲኹም ብኽብሪ ትድምርዎ መጻኢ ነንሕድሕድኩም ትደጋግፍሉ እዩ ስለዚ ሎሚ ጥራይ ዝደልየክ ዘይኮነን ንመጻኢ እውን ዝደልየክን ዘኽብረክን ዝድግፈክን ወዲ ክትመርፂ ትኽእል ኣለኪ ሕጂ እዞም 15 ምልክታት ሰሚዕኺ ኢኺ ግን ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ኣይትረስዒ ሓቀኛ ፍቕሪ ብቓላት ጥራይ ኣይምዘንን ብተግባርን ብኽብርን ብተኣማንነትን እዩ ዝረአ ስለዚ ሓደ ወዲ ነዞም ምልክታት እንተሪእኪ ብቐሊሉ ኣይትወስንዮ ብግዜ ተዓዘብዮ ብተግባሩ ምዘንዮ ከመይ ከም ዝገብረልክ ድማ ተመልከቲ ንሓደ ሰብ ምፍቃር ጽቡቕ እዩ ግን ንርእስኺ ምኽባር እውን ይበልጽ ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ካልእ ንኽበፅሕ سبسكرايب ناقورك شير ناقورك ناكل سام نخبصح أبرهات عني أخي كم ديوم قالوا فيديوهات نحيدلك نخمت لما سبسكرايب ناقورك بيت سكونا سلام